যত্ন ফংকাহাম salkadikma salromoi mongsapono seng sanani jora manliya tamni bangi himalaya একদিকে সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড নি লগে লগে চিনি হাক্তর তাই চিনি হাসতে ত্রিপুরাবো করোনা প্যান্ডেমিক নি এফেক্ট ni কারণে kabangma jagao chini borok rok phatar hasteo tongnai rok thamung ma tangliya nogo kifilnani problem maimase ni problem kamio berozgari ni problem aboni bagai chang government yafono government ni chini kuno power kri phano chini daitto bung yabo haipano noitik daitto hisabe jehetu tabuk ni je government failure ba borok kun phan khaimaliya ba जों चिन नैतिक दायित्व हिसाबै आ जागाव जों सामुं नुंमुं हयते ट्रेभेलिं हयते बरक रंनो फातारनि नगो किफिलनानै हयते जा मानसाक जों सामुं खाय तंमानि बागै जों अन्य जागाव जों चिनि माइन्ड डाइभार्ट खायनानि चिनि जरा करै प्लास नंग्रा राजनीति थांनानिबो चिनि जरा करै अथच जों नुखा चिनि अरनि अन्यान्य पलिटिकल पार्टीज विशेषखाय रुलिं पलिटिकल पार्टीज जे समय जों माइरं बागै तंगो जे समय फातार हास्तेनि बरक रंनो जों पाराव तुबै तंगो जे दायित्व सरकार खायनो नांमाने आ सरकारनि दायित्व न चिनि तिप्रा मथा खलाई तंगो आ समय बरक हंगांके निनि बीजेपी नि आईपीएफटी नि बीजेपी बा कांग्रेस आईएनपीटी नि बीजेपी बा आईपीएफटी आमाइके सारेन्डार खालायनानै निनि तै कायसा दलनि तै कायसा तुबनानै आमाहाय नंग्रा पलिटिक्स थांनानै आ जागाव बरक बेस्त हायसि दफा चिनि बरक रक मासे एमा नंगियां माने बरनि गवर्नमेंट हिसाबै न्यूनतम बरनि जे दायित्व तंग माने आबनो तै बरनि कोनो माथा बेथा करै बरनि माथा बेथांका सामने एडीसी निर्वाचन जे कोनो भाबे बयतरनि पारंनानै जुरा तालि रैफानो आमहाय गांके आमहाय परिस्थिति बरकनि कोनो दायित्व सिगरै इंगे बरनि एकमात्र सामुंगा शुधु इलेक्शन न बेस खायनानै एमडीसी एमएलए चालायनानै मन्त्री चालायनानै लुटै पुटै चालायनानै इंगे अबहाय अवस्थान त्रिपुरा राज्यनि जनगण त्रिपुरा राज्यनि तिप्रा सारक जत्तनो मकल कायसमै नाय तंगो बरनो पर ऑब्जर्वेशन खाय तंगो हायसि इंगे किछुदिन आगे आं नुगै मानखा त्रिपुरा हास्तेनि लोकरक नुगै मानखा अमो कोनो कताल कगिया त्रिपुरा हास्तेबो दिनै जे आईपीएफटी बर्तमानो जे बीजेपी नि शरिक दल सरकारनि जे शरिक दल आईपीएफटी एक समय आं निजेबो आईपीएफटी तंगमानि आ समय चिनि मूल मंत्र स्लोगान एकटाई तंगमानि नो तिप्रालैंड नो रेस्ट तिप्रालैंड माया sak जरातै कोनो रेस्ट गरै प्लास तिप्रालैंड माया sak जरातै जों कोनो बीजेपी थों कांग्रेस थों कोनो नेशनल पार्टी बाय जों एलायन्स खाया अथच जों तामो नगै मानखा जखन जों 72 दिन 73 दिन ग्राम रेली खायका कामी रेली खायका चिनि सिकला रक आमो खायमानि परवर्ती काले दल बांगमानि परेंका दल से लड़ाई तामनि बागै बीजेपी बाय तृणमूल बाय नेशनल पार्टी बाय एलायन्स खेलायनाय मंत्री चालायनानै एमएलए चालायनानै चालायखा तिनि ताम मानखा बरक रनो मडेलिटी कमिटी नि बुमुङै ताताल थगायखा तिप्रालैंड नि बुमुं बखा करिखा साइनबोर्ड फानो करिखा तिनि रां किसु मानबायखा कयेकजन बरक रक स्कर्पियो काखा बुलेरो काखा किन्तु सामग्रिक भावे चिनि त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सरकता मानखा सामग्रिक भावे चिनि त्रिपुरा राज्यनि निनि त्रिपुरासानो बादनो रेखा आईपीएफटी नि कर्मी समर्थक विभिन्न ग्रासरूट लेवल लीडर्स रक डिविजन लेवल लीडर्स रक ताम मानखा मुंगसाफन मानलिया एकमात्र साबो मानखा निनि कयेकजन मंत्री पद कयेकजन एमएलए कयेकजन ब्लक चेयरमैन बाद बाकी पारा लेवल नि जारा लीडर रक पंचायत पर्यंत बीजेपी बाय हाबनानै सुजुग रोजा गया आनि मकल बाय थांनोगै तंगो बीजेपी बाय एलायन्स अथच विरोधी हायकेन बरक तंगैमा तंगो पारा कामी आमसाय रग मंत्री तंगो कनै अथच एकटा ट्रांसफर खायनानि पर्यंत बरने अधिकार करै आमाय खाय तनै जागैसि तामनि बागै रां किसि सानावै एलायन्स लायखा ताबक बीजेपी बरक आईपीएफटी तंथं करै
বরং থানি 36 জন নিনি এমএলএ তঙ্গো নরক তংথং করিথং চিনি সরকার চলো আমাইखे বরক তাবুক থংজাগৈ তংখাইছি অথচ মন্ত্রী পদনি কগনানি মুসুঙ্গিয়া বাক্সা বক্সু বরক যে বাস্তব কগ্ন আং নিজে সামানি কগিয়া খুদ বরকনি কিছু এমএলএ মন্ত্রী নেতা পর্যন্ত এমএলএ পর্যন্ত মাসাকা ও সেকাংনি কক্সি আইপিএফ টিনি খরকসা সরকার তংতৈসি বরনি IWMT দেহেঙ্কামো কাইসা সংগঠননি বরক রমিতলাং জাখা হংকে সরকার তংতৈসি হংকে आ जागाओ ताखुक बिश्वकेतु फाइमा साफाइका ताखुक बिश्वकेतु बेलाय काहामकक यंग एनार्जेटिक लीडर आगियो CPM रखाई फै बिनि अनुभव तंग राजनीति बो आगिनि सिमिनो कम्युनिस्ट बैकग्राउंड नि इलेक्शन नि सिगां बो IPF टिउ फाइका MLN फाइका खूब काहामकक साव बिनि कक मतेनो थाङै नायनै माने बनिजेन मासाका बीजेपी सरकार स्वैराचारी सरकार किन्तु बीजेपी नि अंशीदार साबो IPF टी आबानि कक या বিশ্বকেতু দেববর্মা MLA অফ IPF টিভিনি কক বিজেপি সরকার স্বৈরাচারী সরকার একনায়তান্ত্রিক সরকার IPF তিনি কোনো মর্যাদা করে IPF তিনি কোনো দামসি করে হাইনি সাইখা আবো MLA বিশ্বকেতুনি কক সিমিয়া সারা ত্রিপুরা জনি জনগণনি কক সমস্ত IPF তিনি কর্মী সমর্থক ফাইনাই এই প্রায় 27-28 মাস অ জিনিসটানো অনুভব বংখা নবু নক্ষা মকল বাইথাং যতন সাইবেন মানকা কিন্তু আশ্চর্যজনক বিষয় আমায় কিছুদিন মানে পরে কেন মাত্র 2 দিন পর্যন্ত গড়াই কেন নিনে IPF তিনিনো খরকসা মন্ত্রী আবার তাম খাইফিউকা না আমরা বিজেপির সাথে অ্যালায়েন্স করছি 8টা সিট 10টা সিট তার মানে এই ন মিয়া প্রজে বুবাগ্রা কক সামানি থাংনাই 70 বছর চং ত্রিপুরা রাজ্য একই মডেল ন চং চিনি ত্রিপুরা লিডার রক ইউজ খাই ব্যবহার খাইয়ে নিজেনি বরকনি সত্রঙই বাসাবই তঙ্গো চিনি দফাও বুবাগ্রা বারবার অবজারভেশন খাইমা সাকা যে চিনি শত্রুতে কে বইয়া গুবুনি দফানি বরক চিনি নিজেনি বরক না চিনি শত্রু ভাইকে শত্রু গণমুক্তি পরিষদ বরম গনাং দশরথ দেববর্মা সুদন্য দেববর্মার নেতৃত্বে GMP ত্রিপ্রাসারনি বাঙে আন্দোলন খাইকা ত্রিপ্রাসারনি বাঙে খরাংতি সাকা খুব কাহামকক কিন্তু শেষ পর্যন্ত তামংকা শেষ পর্যন্ত সেই কমিউনিস্ট পার্টি নি পাপেট নাই নিপেন চক্রবর্তী শেষ পর্যন্ত তা মানিক সরকারের পাপেট নাই তিনি ত্রিপ্রাসার সর্বনাশ খাইরখা ঠিক সেই তদ্রুপ ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি খুব কাহামকক আন্দোলন খাইকা আন্দোলননি প্রেসারনি কারণে এক সময় কেউ এলায়েন্স খাইলিয়া সানান থাঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্য সবচেয়ে যে লং টার্ম কিছু আঞ্চলিক দল যদি কোনো প্রভাব ফনবিমান খাঙ্কে আবার ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি তথা তাবং যে বর্তমান কনভার্টেড INPT দলবো এক সময় আন্দোলন খাইকা যতক্ষণ পর্যন্ত যুব সমিতি নি ইতিহাস নাই দি যতক্ষণ পর্যন্ত বরক কোনো পার্টি ভাই অ্যালায়েন্স খাইয়া ন্যাশনাল পার্টি ভাই অ্যালায়েন্স খাইয়া নিজে ইয়া থেকে বাসাইখা নিজে ইয়া থেকে বাসা হই নাই নিজে ফান বাই যখন লড়াই খাইকা সেই সময় পর্যন্ত বরক টিকে খা তেচিন দফা নব ADC রইমান খা অনেক কিছু রইমান খা বিজরাঙ্কল TNB ববু 3টা সিট তো ইমান খা যতক্ষণ পর্যন্ত ন্যাশনাল পার্টিকে ভাই করঙ্গিয়া সাকজরাতই কিন্তু যেই সময় TNB ইন্তং যুব সমিতি কংগ্রেস ভাই করংখা তিনি ফিনিশ দফানি কক সাইমালিয়া বাজারং থাঙ্কা অবস্থা তং GMP গণমুক্তি পরিষদ তারপরে হাইনে হাই ইনি INPT কংগ্রেস বাই তাবু তিনি হাইনে হাই নাইফিদে IPF টি বিজেপি বাই থাংমানে পরেও ত্রিপুরালেন্ড বুকুকো তৈলই রেজাখা অথচ নিজেনি ইয়া থেকে বাই বাসানানি সাহসি করে রাজনীতি থংলাইনাই মোখাङाव खिसिलाय तंजन एसेसिन टिप्रासा आं साबाबा आंबो सालसा टिप्रालेन हामजागैनाय IPF तिनि खाय फेनि बरं अथच आननो हामिया साइमा तंगाइसि राजनीतिनि स्वार्थे गाहाम सापानो खुनजु हाबिया इसे ताबो इनके अमाय अवस्थाव बुबाग्रानो पर्यन्त से हादल खितारनानि मतो परिस्थितिव थांबायका थांनाय लोकसभा इलेक्शन दग हंगांगे हेट्रेट चिनि बरन बिसिङाव क्रिएट खायरिका सेपारेशन क्रिएट खायरिकाइसि साधारण चिकनसा राजनीतिनि बांगै जे राजनीति बाय चिनि दफानि स्वार्थ तो आदायनिया नंगिया निजेनि पार्टीनि कर्मीरंनि स्वार्थ पर्यन्त आदाय खायमिया अमहाय राजनीति ता खलायतं आबो नानि ताबुक जे तंनाय निनि विभिन्न आंचलिक दल रंनि थानिव आनि आपिल इभेन आइन पिटिं थं ताबुक
এই টিএসপি ইংথং একে বাই পাতাল কন্যা তো তাবুক পর্যন্ত বিনি সঠিক লাইনও নুব তঙ্গ সঠিক লাইনও তংফানো जों সঠিক সময় जों সঠিক বার বোমা খাইনাই কারণ তাবুক যদি जों অব হাই খাইনাই কেবল বিজেপি বাই থাঙ্কা সিট কয়েকটানি লুবে তার মানে তাম্বা বিজেপি বাই থাঙ্কা মানে বাংলাদেশের ইনভাইট খাইকা যে এডিসি বনর লুটাই পুটাই চাপাইস দিয়ে নাই বিজেপি বাই থাঙ্গাই যদি নং এডিসি যদি ইয়াফারি রেখা মানে বাংলাদেশি নং চাবি ইয়াফারি রেফাইকা ও এডিসিনি আবসি অর্থ ক্লাই দङ হাইসি নং কংগ্রেস বাই থাঙ্গাই খেলাইখাंगांगे আবো সেম সিপিএম বাই থাঙ্গাই খেলাইखांगे আবো সেম তামনি বাঙ্গাইলে আইপিএফটি আইএনপিটি টিপিএফ টিএসপি অন্যান্য যে আঞ্চলিক দল তনাই রক যারা সই দফানি হিনি যে নং সিরিগै সাই তনাই রক যত থানসাঙ্গै তামনি বাগাইলে বাংলাদেশি রকন বিদেশি রকন অচিনি এডিসি ও जों हाबरियाखे तनि मानिया खानायबा तामनि बागले मानिया खानायबा एकमात्र मानियानि कारणके इगो प्रॉब्लेम रांनि प्रॉब्लेम पदनि प्रॉब्लेम आबनि बागै सिमेसे मानिया खासिनाय हेंका आबनो जनगण रंनि थानिबो आनि सीधा सीधा कयमं tipra सरनि थानिबो आनि सीधा सीधा कयमं इंटेलेक्चुअल थानिबो सीधा सीधा कयमं जे नरक नासिक दि বর্তমানে পরিস্থিতি অবজারভেশন খাইদে যারা বাংলাদেশের ত্রিপুরা রাজ্যনি ও যে এডিসিও পর্যন্ত ইনভাইট খাইনাই আ দল ন जों বয়কট মা খাইনাই হয় আ দল আ যে বাংলাদেশের ইয়াকনি কনরইমা ফাইনাই হয় আ দল ন जों বয়কট মা খাইনাই আ জাগাও চিনি ত্রিপুরা সা দফারাव যদি থাঙ্গি হাঙ্গাंके বুবাগ্রানি খরাং ন যদি গ্রাক খাইমালি হাঙ্গাंके जों কোনো সময় ন অ ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা সারনি যে সাল আবো কি ফেলি তৈ মাংলাক তাবক বেলাইকে অপরচুনিটি কাহাম চিনি স্বয়ং বুবাগ্রা বনি যে স্বয়ং বাসাউইনাই সাবনে বাঙ্গাই বতিনি কংগ্রেস ইয়াকারখা নর ত্রিপুরাসানি বাঙ্গাই সাবনে বাঙ্গাই বতিনি অরনিব নিনি সিএ এগেইনস্ট মুভমেন্ট খাইকা নিন ত্রিপুরাসারনি বাঙ্গাই সাবনে বাঙ্গাই তিনি নাই নাই যে তখন পর্যন্ত বুবাগ্রা কংগ্রেস তংখা ন্যাশনাল পার্টিস খাইকা বিনি অ্যাচিভমেন্ট তবই মানলি হাইছি যে সময় বুবাগ্রা ত্রিপুরা মথাহিনী সিএন এগেন্স্ট আন্দোলন খাইকা রিয়াং শরণার্থী 28 বছর কংগ্রেস হংথং সিপিএম হংথং কোনো সমস্যার সমাধান খাইমিয়া অথচ বুবাগ্রা মাত্র কয়েকদিন আন্দোলন খাইকা নিজেনি ফানবাই আন্দোলন খাইকা নাইদি 600 কোটি মাত্র 30-33 হাজার রিয়াং যে বড়গ্রক ফুটবল হাইকে ইয়াং মাইসা মিজোরাম মাইসা ত্রিপুরা মাইসা থংজাক তংমানে 600 কোটি রাং ইয়াফারি মারখা বরনি এলটমেন্ট জায়গা রিমা রেখা इनका अब एचिवमेंट याखा तामबा निजेनि फाननि यूनिटीनि एचिवमेंट याखाबो तामबा आ निजेनि फाननि यूनिटीनि एचिवमेंट न जदि जों ताबुक जदि तबुनानि मत जदि तिनि थानिबो शक्तिसि करै फानसि करै इनका दफानि कक साइला ताम लाबबा बुखक बायसिमि दफा दफा यां गांके बीजेपी नि थानिबो गुलामी खाइनाय यांका कांग्रेस नि थानि गुलामी खाइनाय सीपीएम नि थानि गुलामी खाइनाय गांके ताम दफानि कक साखा पासं बुखक बायसिमि हरं गांके गुलामी खायो गा गुलामी याक नि यकनानि थागनि बुबाग्रानि যে তাবুক যে পজিশন তাবুক যে বুবাগ্রানি যে ফান আবনো যদি जों রাগৈ মালিয়াকে जों ত্রিপুরা সরক ব্যর্থ হইছি ব্যর্থ চূড়ান্ত ব্যর্থ যদি আমায় ব্যর্থ নঙ্গাকে কোনো দফানি সামং जों খাই কোনো লাভ করেই जों নগা আসগৈ সিং সিং ফ্রক ফ্রক নাই তংমানি চাও চিনি হা কামাই থাংসি তং অলরেডি सकमाखा जों थांनाय 70 বছর বই सकमाया जों নিজেनो सकमाखा ताबुक जों सकमामानि लामाव जों तलां थांमानि लायनि हेसि इंगा ताबुक अ जागाव मियाफ्राव गेम सि थंलायनि सिनि बरग्रक परिष्कार मा सानाय आं अ जागाव बुबाग्रा मियाफ्राव साका बखा खुला कोनो पॉलिटिक्स करै सिनि दफा हामथं जत एकलगे थानसा फाइसिथं आहाय कि या बादै सिनि दफानि बांगै जों खरां क्राक खायनाय दिल्लीनि थानि बिखासिमि जों सानै चुगलिया दिल्लीनो जों हम किरनानि मत परिस्थितियाव जों सगै मालिया हम किसरै मालिया के ताम टिप्रालेन ताम मॉड्यूलिटी कमिटी ताम स्टेट काउंसिल नों एक नया पैसा फानिसि नन रगला गायसि बय नन मुंसासि दाम रगला नन सेसि सेसरेबनाय इंते आ जागाव जों थांगै माननानि बागैसि बुबाग्रा तिनि कोनो पॉलिटिक्स करै खायने माइके सानाबले आपिल खायगोनाबले खयं बुबाग्रा अथच चिनि लिडार रखा ताम बुबाग्रा खरकसा बुबाग्रा परंति सिको घायकानि नगो फायो अन नगो हरकुथुमो फायो आमारे सुबरने बक्तव्य चिनि बबु बाग्रांगो तमंखबा ब रेगाबो तांगरिमिया नगबो रैमिया ए आबो कोनो रैमिया आहायरकसे बाक्सा बाक्सा नेतारनि बक्तव्य बाक्सा गांका अरनेबो दुरबि सन्धि এই বুবাগ্রা তাবুক এই যত আঞ্চলিক দল নতইনাই কাইসা ফাইট খাই হিনি সাকা আবনো ব্যাকআপ না হইছে তাবংকে আইপিএফ তিনি বাক্সা বাক্সা নেতাংকা মহাইছে ওয়ান সগৈ মানো
তাবুক এই আমরারে বিজেপি যদি এই 8টার জায়গাত 7টার জায়গাত যদি 10টা সিট না দেয় তাহলে আমরা কিন্তু মহারাজার লগে জামুগাহিনী বিজেপি নে সিগরি হই নাই বিজেপি থানি সিট 2-3টা আদায় দেখাইব না আসুক চিকন ওয়ান সম মোসে টংনান নাই বাকসাং কাকে আসুক চিকন ওয়ান সম যদি টংখাং কাকে বো জায়গা দফা থাঙ্গাবা কিন্তু আমা হইছে ওয়ান সবই টং বাকসা আর নিব ব্যাকআপ সিনা হই টং হইছে সার্থক সাব ব্যক্তি স্বার্থনে সিমি চিন্তা খায় সাব দফানি স্বার্থনে চিন্তা খায় ত্রিপুরা রাজ্যনি পলিটিক্স কাহামকে অবজারভেশন খাইদি যে সময় দফানি বাঙ্গै মকল মুক্তই কলাইজাক মাসে মানুঙ্গিয়া নিজেনি পকেটনি হাজার হাজার রাং খরচ মাখাইনাই নিজেনি জান প্রাণ ফান মারনাই আ সময় ফান বাঁচাই তংনাই আবরর ন মইত খাইদি হেসি যে সময় কিসিসা মাসানানি পরিস্থিতি নখরং কেন মোখাং বসকাং খাই মিডিয়ানি বসকাং খাইনাই রেলিও বসকাং খাইনাই ফ্লেগ তৈনাই খরাং কতরকে সাপাইনাই আবরর নয়া আবরর ন যদি দরকার নাঙ্গাংকে আবরর যদি আবরর নন যদি নরক ইয়াফা খরব নাই গাংকে অ দফানি বাঙ্গै সালসা কে ফানো কুবই বরক নিনি বাঙ্গै বাসানা ফাইগলা খাইছি যত না মডিফাইড খাইজাক মডেলিং আজ এ एक्टर ग्रुप बाइन नरक जीवन पारमा खाइनाय एक्टर ग्रुप बाइन नरकनि दफा कलक सकमा थांसिनाय हेसि गावरनिबो जे बुबाग्रा एकदम खुला मन थांका दफानो थानसा खाइनाय मुसुं मने बागैनाय ताम दरकार तंबा बिननग हर 12टा फन थांते एकटा फन थांते थांका नोंला फाफायका बिननग ब थांका तामनि बागै थानसा खाइनाय बागै अथच नोंके बनो सिककिनो सिककाके फायहिनि हिनो बसाका तब যত থানসাং বাইদে जों हाय आंकला बानसेगला अथच नों कांकर ए थानसां बायदि हिंका आयां जों थांनायसे नों ताबुक जों सिद रदि रां रदि हिनिसि नों आदाय खेनेनिसि अमाय तमुं जदों कांकांकले तिप्रालेनि कपुता सादि दफानि कपुता सादि आर बरग रंग निनि बरग रंग नों सिमि मन्त्रि सावैनि तलाव बयना बुलायरै तगलायरै शुधु नोंरा राजनीति बरग रंग शुधु हयरानि खायनानि आसामुं सिमि ताखायसि देसि जदि आमसंनो रांनो हामजागो पदनो हामजागो गांके 100 बार हामजाग दे जों रां थुमै चान्दा खाङैफान नरनो अम रुवान हयसि हायपन दफाना माइके बिक्रिता खायदे आबनाना आपिल और जागाव जों काहाम के सराय के वान सक दे के अरनिव आं बाय पाताल कन्ना जमातियानबो आं रिक्वेस्ट मा खायनाय फायदे अ जे बांलादेशी रकनो जों अवश्य अरनि थेके जों डिटेन যত কিছু মা খাইনাই কিন্তু বা जों अ जागाव बांलादेशीरनो जे तुबै फाइनाय बरनो जों किन्तु मारो खाइनाय आहाय आंगांके विपदनि घंटा खात्रा का घंटी बाजेजाक सिनो दफा हयसि खात्रा का घंटी बाजेजाक इनके अकगनो आं सानान बाङै तिनि लाइबमा फाइका चाया तंखबा नाकारदि चामानि तंखबा हामारि खाइदि वान सक लाइदि आसकनो हामबाय खुलुमका।